¿Nombre y apellido? Lionel Messi. El mejor jugador de la cancha, fuiste elegido por nosotros dos, ¿sabías? No, ¿Te acordás cómo fuiste? ¿Cómo fueron los goles para contarle a la cámara? el segundo. Segundo, bueno, a ver, contame. Saca el lateral Federico Rosso, Grigini la toca para Luca, Luca me la devuelve atrás y le pego ahí. Le pegaste 2 goles y te nació tu Messi. ¿A quién le querés dedicar este campeonato? A mi papá, a mi tío y a toda mi familia, a todos los que me conocen. Pedro Barbosa, Rui Bento, também são internacionais e senti, nem acreditava naquele momento que estava a treinar com eles. Foi um momento que tive muita alegria. Ainda não me sinto integrado ali. Não estou tão à vontade como se estivesse nos juvenis. Muito bem, ainda sinto-me pequenino lá. E na equipa B também sente? Também, não tanto, mas bocado. Ronaldo tinha apenas 16 anos, mas já era atrevido, mesmo para os mais experientes de Alvalade. Às vezes ficam um bocado chateados, que às vezes me agarro um bocado à bola, ou faço uma coisa que não devo e às vezes resmungo com eles, que é uma coisa que eles já são velhos, não estão acostumados a essas coisas. Ronaldo tinha apenas 16 anos, mas já tinha assinado o contrato profissional, já era representado pelo então empresário José Veiga e tinha uma cláusula de rescisão com 9 zeros. Hij gaat 30 doelpunten maken, Ronaldo. Wat de topscorer van Nederland, Kluivert of Ronaldo? Ronaldo natuurlijk. En hoeveel doelpunten ga je maken? 30. Hij gaat 30 doelpunten maken, Ronaldo. Wat de topscorer van Nederland, Kluivert of Ronaldo? Ronaldo natuurlijk. En hoeveel doelpunten ga je maken? 30. Hij gaat 30 doelpunten maken, Ronaldo. Bordeaux-Nantes, Christophe avec Zinedine Zidane. Oui, avec l'artiste qui a débloqué la situation dans ce match, Zinedine, c'est bien parti encore une fois. Et pourtant, il y a Gaëtan Huard qui commente avec Eric et Philippe qui disait « Vous ne les travaillez pas beaucoup à l'entraînement ». Gaëtan a raison, c'est vrai qu'entraînement on ne travaille pas beaucoup, mais je crois qu'il suffit de les frapper de temps en temps. Bon, là ce soir j'ai eu encore un peu de chance, je dirais j'ai bien frappé, bon ben c'est rentré, c'est tant mieux pour l'équipe, il le fallait. Je crois que ce soir il fallait réagir parce que surtout contre le champion de France en titre, et il fallait être présent dès la première minute. Donc c'est ce qu'on a fait et j'espère que ça va continuer jusqu'à la fin. Vous sentez quand vous allez tirer un coup franc, vous sentez parfois lorsque vous marquez comme ça avant, il y a peut-être quelque chose, une montée d'adrénaline toute spéciale? Non, ben c'est sûr que quand on est devant le but comme ça, on a toujours envie de la marquer et c'est vrai que bon, je vais pas dire que on le sait qu'on va le mettre au fort, mais bon, des fois on y pense fort et avec une bonne frappe on arrive à marquer. Dernière petite chose, Zinedine maintenant à 2-0, que vous a demandé Slavo Muslin? De continuer la même chose, je crois il va pas falloir baisser le pied e surtout ne pas prendre de but. E così scontare il sospetto di essere figlio d'arte come tale favorito. È pesato soprattutto all'inizio, io parlo anche di quando ero ragazzino, purtroppo c'è stata subito un pochino di invidia nei miei confronti, io sinceramente non avevo mai visto neanche giocare mio padre. Non avevi una nozione precisa? No, poi insomma da bambino penso solamente a giocare e a divertirsi, già allora però sentivo qualche genitore che si lamentava. Esperava, né, assim, ir para a seleção com essa idade, assim, tão rápido, então foi legal, porque quando eu cheguei lá todo mundo me tratou muito bem, todo mundo, né, me tratava como guri, então foi bom, foi uma sensação diferente, né, poder estar do lado do Cafu, que eu já admirava há muito tempo, Antônio Carlos, então, né, a admiração que eu tinha era muito grande, eu já era fã, então de uma hora para outra eu estava ali do lado. Jogando com eles? Jogando e eles me tratando bem, então aquilo ali me incentivou, me motivava a treinar. Hvem er det som har lært deg å skåre mål? For faren kunne det ikke. Jeg aner ikke. Meg selv? Han får ikke noe æren for det, han. Nei. Alt annet. Ton premier but? Oh là là, j'étais tout jeune. J'ai dû le mettre à 5-6 ans, je crois. À Bondy? Ouais. J'ai joué qu'à Bondy. Ta première voiture? J'en ai pas. Le premier autographe que tu as signé? Ça remonte à... C'était un tournoi à Montaigu. On était en jeune, en U16. C'était là. Le premier autographe que tu as reçu? Le premier autographe que j'ai reçu, je crois que c'était Zidane à Clairefontaine, si mes souvenirs sont bons. Ouais, Zidane à Clairefontaine. Ta première rencontre avec une star? Première rencontre
Ouais, c'était l'équipe de France à Clairefontaine. Je me souviens plus quel genre, mais c'était l'équipe de France à Clairefontaine. T'avais quel âge? J'avais 4 ans et demi. Ton premier numéro de maillot? C'était le 2. Pour un attaquant? Ouais, j'avais 2 ans, le 2. Ta première coupe de cheveux? C'était... Non, c'était la boule à zéro. C'était, ouais. Neymar. If you please, is this definitely Pele's last year in soccer? Ele está fazendo a mesma pergunta que esse é o último jogo que vai. Não, fala para ele que eu gostaria de desmentir, porque isso são coisas dos empresários que dizem que eu vou me retirar e é mentira. He say it's not the last game. He tried to say that before this game, but he didn't get a chance to say something about it. He's going to play still until 74. What has been the joy? What has been the joy? Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón. Mis sueños son dos. Mi primer sogno è giocare nel mondiale. Sotto casa con la Fortitudo. Poi ho giocato c'è una scuola calcio? Sì, sì, scuola calcio. Ah, quindi già c'era una certa intenzione per... Sì, facevo dei piccoli tornei tra ragazzi della zona nella Ma Fortitudo. tu sei di Porta Metronia? Sì. Come Cragnotti, Cragnotti pure di Porta Metronia? Sì. E quindi tu hai cominciato così da bambino? Sì, poi ho giocato nella Smith della Stevere, a Bene Marconi. A Bene Marconi. Poi ho fatto 3 anni alla Luigiani. Questo a che età? Dai 9 ai 12. E già cominciava a vedersi? Sì, già ho fatto esordienti, non è che si poteva vedere già. Però forse eri più forte già pensavo solo a divertirmi. Ah, ecco così. Non Fino a è... quel momento